Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bermain NPC Becoming Smart. Waktu itu kita udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Oke. Bis kita akan lanjutkan petualangan kita bersama si Again, give me the freaking gun. Nah, si Carl. What's that? Carl. I can't pick it up. Oke. Kita coba tekan tombol ini lagi. Wait, get it under a locked door. Dua kar. Tango mangoes. Well, time to escape to the battle bus then. Ah, tidak. Kar. Sorry kalau aku batuk ya. Hey, Keluar kalian. Hei, astaga, hampir aja. Bro, why didn't you lock the door? Tar. I told you to lock the door. No, you didn't. Lupa lagi. Then how did they get in? You were the last one. You sure locked it. Hei, apa? Bahasa Indonesia aja kan nggak tahu nih. Nggak bisa bahasa Inggris. Whatever, we're not friends anymore. Oke. Aduh, ini apa tadi? Oh. I guess you're right. Oke, mulai musik. Aduh, capek ketik.
Oke, selesai. Saya minta maaf, bro. Saya minta maaf, bro. Saya berakhir. Kita dapat satu ending. Tunggu. Oke. Again. Lagi. Give me the freaking gun. What the heck? I can't pick it up. Terus kamu ya sama si keluarga. Coba kita. Apa tuh? Lebah ke. Wih, tolong Kang. Kang, tolong aku. Tolong Kang. Sudah hilang. Coba kalau kita kesengat lebah gimana ya? Tidak. Akhir lebah. Ending lebah. Again. Give me the freaking gun. What the heck? I can't pick it up. Sekarang ngapain? Lebah ini untuk lebah yang itu. Oke, ayo sini lebah, sini kau, aku semprot. Mati kau. Hei. Wah, udah sini. Apa ini? Baca keluar. Mana? Jalan kah? Ada, woi. Ini gak tepatnya. Ini kemana? Kita terkurung sini. Aduh, gara-gara kita nyemprot lebah kali ya. Woi, tuh, itu keluar. Wah, ini kemana? Nggak dapat apapun sini. Coba ke sini. Gak ada. Ini jalan buntu. Coba. Oh, ini. Astaga. Istana lebah. Itu ada ratunya. Kita semprotnya begini. Hehehe. Semprot. Hahaha, rasakan itu. Dar, mengalahkan ending. Coba kita ke rumah lagi. Udah. Coba kita ke rumah sih. Siapa tadi? Lupa lagi. Korek apa ya? Fortnite ini. Again. Give me the freaking gun. What the heck? I can't pick it up. Nih, Fortnite. Oke. Ada piano sini. Tar. Keluar.
Jangan ketik YYDP. YYDP coba. Mana ya? Ih. Apa nih? Sen. Tanpa akhir. Tanpa akhir. Akhir. Kita dapat ending lagi, berarti di sini banyak ending dong. Di rumah Fortnite Fun nih banyak banget endingnya. Again, this is a freaking gun. What the heck? I can't pick it up. Dapat tadi mana? Oh, jadi pumpkin. Kita keluar masuk. Kita percobaan keluar masuk ya. Tidak ada yang terjadi apa-apa sih. Kalau terjadi apa-apa. Tuh, gak terjadi apa-apa. Ini beda. Apa nih? Oke. Sorry, kami tidak menjual candy. Coba bisa kan langsung nembus kan? Loh kok ada ini? 1, 2. Di depan ada rumah. Nah, apakah dia temannya Carl? Hello everybody, my name is Naro Iya. or something. Where am I? I don't know anymore. It's always Halloween 2013 here. Halloween Even if it's always the same day, 3000. somehow everything keeps changing. Say, if you want to enter the building, I need help getting 4 candies specifically. I'm tired of fighting Kita wolves and butuh ghosts. 4 Maybe candy. try Tango's house to start off. permen. Untuk kasih dia, untuk dia kita masuk. Oh, ada nih. Trick or treat. HP-ku baterainya habis. Hey, no trick-or-treating. Go away. Astaga. Saya butuh permen dong, Bang. Mana? Hei, kebakah? Okay, fine. Have a candy. That I got from Groovy. Makasih. I'm gonna head out. Kita kasih Klia. Sinar. Kesinar. Take or treat. Come back when you find enough candies. Kita butuh 4, baru ingat. Oh yeah, one last thing. If you find Groovy, can you tell him that his friends have been looking for him? He used to live in that house to the left. But I haven't seen him for over 8 years. Anyways, see ya. See you. Mana lagi nih? Untuk cari permen. Jadi tinggal 4 lagi. 4 lagi mana lah? I don't know lah. Coba di sini, di rumah irang ini. Hah? Tuh, wah. Gak ada apa-apa ya udah. Trick or treat. Sekarang gede. Oke, tunggu. Happy Halloween. How may I help you? I'm Epic. Nah, batik.
Kalau dikeluarkan di lah. Wah, astaga. Kok tiba-tiba keluar, astaga, kan di band. Astaga. Nah, itulah game PC Becoming Smart.